किसके लिए नजूम बकफ है रविश रविश, बाबे शहूद किसका खुला है उफुक उफुक। खुश आमदीद। आज हम हफीज ताइब के एक बहुत ही गहरे शेर को समझने की कोशिश करेंगे। ये शेर 11वीं जमात की नज़म हम से लिया गया है और यकीन कीजिए अपने अंदर एक पूरी कायनात समोए हुए है। तो आइए मिलकर इसकी तह तक पहुंचते हैं। अच्छा, तो इस शेर की गहराई में उतरने के लिए हमारा रास्ता कुछ यूं होगा। सबसे पहले शायर और शेर का तारुफ, फिर मुश्किल अल्फाज के माने, उसके बाद मिसरा ब मिसरा तशरीह, फिर देखेंगे कि शायर ने क्या फनी कमालात दिखाए हैं और आखिर में बात करेंगे उसके मरकजी ख्याल पर। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं शायर हफीज ताइब की और ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी शायरी, खास तौर पर उनकी हम्द, उर्दू अदब में इतनी अहम क्यों समझी जाती है। देखें, हफीज ताइब की शायरी को सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। उनकी शायरी में फिक्री गहराई भी है और एक रूहानी सुकून भी। वो जुबान की खूबसूरती को इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि हम्द के अशार सिर्फ तारीफ नहीं रहते बल्कि एक गहरा रूहानी तजुर्बा बन जाते हैं। अच्छा, किसी भी शेर का ताला खोलने की पहली चाबी उसके अल्फाज होते हैं। अगर अल्फाज समझ आ जाएं तो मानी खुद ब खुद खुलना शुरू हो जाते हैं। तो आइए पहले इस शेर के अहम अल्फाज को समझते हैं। तो पहला लफ्ज है नजूम, यानी सितारे। अब जरा सोचिए, सितारे सिर्फ आसमान पर चमकते हुए नुक्ते तो नहीं है ना? ये रहनुमाई की अलामत हैं, कायनात की वुसअत की निशानी है और हमेशा से इंसान के लिए एक मौम्मा रहे हैं। फिर आता है लफ्ज बकफ। इसका सीधा सा मतलब है हाथ में, जैसे कोई चीज आपकी मुट्ठी में हो, आपके मुकम्मल कंट्रोल में, आपके इख्तियार में हो। यह लफ्ज ताकत और कुदरत को जाहिर करता है। अगला लफ्ज रोश, यानी रास्ता या सिमत। लेकिन यहां शायर ने रोश नहीं कहा, उन्होंने कहा है रोश रोश। ये तकरार बहुत अहम है। इसका मतलब है हर एक रास्ता, हर एक सिमत, कायनात का कोई गोशा ऐसा नहीं जो उसमें शामिल ना हो। और अब आते हैं एक बहुत गहरे लफ्ज पर, बाबे शहूद। बाब तो हुआ दरवाजा, लेकिन शहूद क्या है? ये सिर्फ आंख से देखना नहीं है, ये दिल की आंख से, अंदर की बसीरत से हकीकत को देखने का नाम है। ये एक रूहानी कैफियत है। तो अब हमारे पास अल्फाज की चाबियां आ गई हैं। चलिए अब इनसे शेर का दरवाज़ा खोलते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या खजाना छुपा है। एक एक मिसरे को लेकर बात करते हैं। पहला मिसरा, किसके लिए नजूम बकफे रविश रविश। शायर एक सवाल पूछ रहा है और ये कोई मामूली सवाल नहीं है। वो कह रहा है कि ये जो अरबों खरबों से तारे हैं, ये कायनात के हर रास्ते पर किसके लिए हाथ में चिराग लिए खड़े हैं, किसकी आमद का इंतजार है। और देखें, शायर के इस ख्याल की गूंज हमें कुरान पाक में भी मिलती है, जहां अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि हमने इस आसमान को सितारों से सजाया है। तो ये सारा निज़ाम, ये सारी सजावट इसी एक ज़ात की तरफ इशारा कर रही है। अकबर इलाहाबादी का ये शेर भी इसी नुक्ते को वाज़े करता है कि हफीज ताइब के सवाल का जवाब दिमाग या मंतिक से नहीं, दिल से मिलेगा। वो ज़ात ऐसी है जो दिल में समा जाती है लेकिन अक्ल की गिरफ्त में पूरी तरह नहीं आती। अब आइए दूसरे मिसरे पर, बाबे शहूद किसका खुला है उफुक उफुक। यहां सवाल और भी गहरा हो जाता है। शायर पूछ रहा है कि ये जो हकीकत को देखने का दरवाज़ा है, ये हर उफुक पर, दुनिया के हर कोने में किसकी ज़ात को पहचानने के लिए खुला है। तो इस मिसरे को अगर तोड़कर देखें, बाबे शहूद खुला है मतलब सच्चाई तक पहुंचा जा सकता है, वो छुपी भी नहीं है। उफुक उफुक का मतलब है ये मौका हर जगह, हर किसी के लिए है। तो ये निशानियां तो हर तरफ बिखरी पड़ी हैं, लेकिन ये किसकी निशानियां हैं? बस देखने वाली नजर चाहिए। और फिर से इस ख्याल का ताल्लुक हमें कुरान पाक में मिलता है। अल्लाह का वादा है कि वो अपनी निशानियां कायनात में भी दिखाएगा और खुद इंसान के अंदर भी। बिल्कुल वही बात जो शायर कह रहा है कि मुशाहिदे का दरवाज़ा हर तरफ खुला है। अच्छा, अभी तक हमने बात की कि शायर कह क्या रहा है। अब जरा ये देखते हैं कि उसने ये बात कही कैसे है, यानी इस शेर की खूबसूरती, इसका फन क्या है। ये कमाल की बात है कि शायर ने सिर्फ 2 मिसरों में कितने सारे अदबी औजार इस्तेमाल किए हैं। सितारे और उफुक अलामतें हैं, फिर वो किसके लिए का सवाल पूछकर सोचने पर मजबूर करता है, और रोश रोश उफुक उफुक की तकरार से कायनात की वुसअत का एहसास दिलाता है। और यहाँ एक बहुत खास अदबी सनत इस्तेमाल हुई है, जिसे कहते हैं सनत इस्तिफाम इनकारी। नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन बात बहुत आसान है। ये ऐसा सवाल होता है जिसका जवाब सबको पहले से पता होता है,
شاعر اصل میں پوچھ نہیں رہا، وہ بتا رہا ہے کہ بھئی یہ سب کچھ اللہ کے سوا اور کس کے لیے ہو سکتا ہے؟ جواب تو ایک ہی ہے۔ تو چلیے اب ان ساری باتوں کو سمیٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس شعر کا اصل پیغام، اس کا مرکزی خیال کیا ہے۔ آخر شاعر ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو حاصل کلام یہ ہے کہ یہ کائنات، اس کا ہر ذرہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ یہ ایک کھلی کتاب کی طرح ہے، لیکن اس کتاب کو پڑھنے کے لیے صرف آنکھیں کافی نہیں، دل کی آنکھ یعنی بصیرت چاہیے۔ اور اس پوری بات کو علامہ اقبال کا یہ شعر کتنی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، یعنی اصل چیز ظاہری آنکھ کی روشنی نہیں بلکہ دل کی روشنی ہے۔ سوچنے کی بات ہے نا کہ شاعری میں کتنی طاقت ہے کہ صرف 2 لائنوں میں پوری کائنات کا فلسفہ اور روحانیت کا سمندر بن کر دیا گیا ہے۔ تو آخر میں ایک سوال، کیا واقعی شاعری کا ایک شعر کائنات کو دیکھنے کا ہمارا نظریہ ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے؟ اس پر ضرور سوچئے گا۔ السلام علیکم۔ آج ہم 11ویں جماعت کے نصاب میں شامل حفیظ طیب کی ایک بہت ہی خوبصورت حمد کے شعر نمبر 4 کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ چلیں اس شعر کی گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ شاعر ہم سے کیا کہہ رہے ہیں۔ تو یہ ہے وہ شعر، حفیظ طیب کی کیا خوبصورت تخلیق ہے۔ ذرا اس کے الفاظ اور اس کے سوالیہ انداز پر غور کریں۔ سرود صبا ہے چمن چمن، کس کے لیے؟ یہ نمود ضیاء ہے افق افق، کس کے لیے؟ اب یہ جو سوال ہے نا، یہی اصل میں اس پورے شعر کی جان ہے۔ شاعر یہاں ہم سے کوئی جواب نہیں مانگ رہے، بلکہ وہ ہمیں سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں کہ ہم اپنے ارد گرد پھیلی کائنات کی نشانیوں پر غور کریں۔ چلیں شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے مصرے میں جو منظر کشی کی گئی ہے اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے سرود صبا۔ اس کا مطلب ہے صبح کی ٹھنڈی خوشبودار ہوا کا گیت۔ سوچیں ذرا، صبح سویرے جب ہوا چلتی ہے تو اس کی سرسراہٹ ایک میٹھے نغمے کی طرح لگتی ہے نا؟ اور پھر یہ چمن چمن کا استعمال کمال کا ہے۔ اس لفظ کو دہرانے سے یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ نغمہ کسی ایک باغ میں نہیں بلکہ ہر باغ میں، ہر جگہ، فطرت کے کونے کونے میں گونج رہا ہے۔ ایک وسعت کا احساس ہوتا ہے۔ تو یہ تو ہوئی پہلے مصرے کی بات۔ اب چلتے ہیں دوسرے مصرے کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ یہ اس منظر کو اور کتنا بڑا بنا دیتا ہے۔ یہاں لفظ ہے نمود ضیاء، یعنی روشنی کا ظاہر ہونا، روشنی کا پھوٹنا۔ یہ بھی ایک بہت ہی طاقتور تصویر ہے، جیسے صبح کے وقت ہر طرف اجالا پھیل جاتا ہے۔ اور بالکل پہلے مصرے کی طرح یہاں افق افق دہرایا گیا ہے، یعنی ایک افق سے دوسرے افق تک جہاں تک نظر جاتی ہے یہ روشنی پھیلی ہوئی ہے۔ اس کی کوئی حد نہیں، یہ ہر جگہ موجود ہے۔ تو بات صرف خوبصورت الفاظ کی نہیں ہے، اصل جادو تو حفیظ طیب کے شاعرانہ فن میں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کون سی ادبی ٹیکنیک استعمال کی ہے جس سے یہ شعر اتنا اثر انگیز بن گیا ہے۔ یہ جو سوال ہے نا کس کے لیے، اسے ادب کی زبان میں استفہام انکاری کہتے ہیں۔ یہ وہ سوال ہوتا ہے جس کا مقصد جواب لینا نہیں ہوتا بلکہ اپنی بات منوانا ہوتا ہے۔ جیسے ہم کوئی بہت خوبصورت چیز دیکھ کر کہتے ہیں بھلا ایسا کون بنا سکتا ہے، تو ہمارا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا کوئی نہیں بنا سکتا سوائے ایک ذات کے۔ اسی طرح شاعر پوچھ کر خود ہی بتا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ دوسری بڑی خوبی ہے صنعت تکرار۔ چمن چمن اور افق افق دہرانے سے نہ صرف شعر میں ایک نغمگی پیدا ہوتی ہے بلکہ یہ احساس بھی گہرا ہو جاتا ہے کہ اللہ کی یہ نشانیاں ہر جگہ ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں۔ اور بھی بہت کچھ ہے اس چھوٹے سے شعر میں۔ ہوا کو گیت سے تشبیہ دی گئی ہے، پھر نمود یعنی ظاہر ہونا اور ضیاء یعنی روشنی، یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے الفاظ ہیں۔ صبا، سرود، ضیاء جیسے نرم اور میٹھے الفاظ کا انتخاب کیا گیا ہے، اور آخر میں ہوا زندگی کی علامت ہے اور روشنی ہدایت کی۔ یہ سب مل کر اس شعر کو ایک ادبی شاہکار بنا دیتے ہیں۔ اچھا، تو ظاہری خوبصورتی اور شاعرانہ فن تو ہم نے دیکھ لیا، لیکن اس شعر کی اصل گہرائی اس کے روحانی معنوں میں۔ آئیے اب اس پرت کو بھی کھولتے ہیں۔ شاعر جب کہتے ہیں ہوا کا نغمہ، تو یہ بات سیدھی قرآن کی اس آیت سے جا ملتی ہے جہاں فرمایا گیا کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ گویا صبح کی ہوا کا چلنا بھی ایک عبادت ہے، ایک حمد ہے۔ اور اسی طرح جب شاعر ہر افق پر روشنی کے ظہور کی بات کرتے ہیں تو ہمارا ذہن فوراً اس آیت کی طرف جاتا ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، یعنی دنیا میں ہر قسم کی روشنی اور ہدایت کا سرچشمہ وہی ایک ذات ہے۔
तो यहाँ हम साफ देख सकते हैं कि शायर ने फितरत के जिन मनाजिर का जिक्र किया है वो दरअसल कुरान में बयान की गई गहरी रूहानी हकीकतों का ही अक्स है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये शेर सिर्फ फितरत की शायरी नहीं, बल्कि इसमें एक सूफियाना रंग है। सूफिया कराम कायनात की हर चीज़ में अपने खालिक का जलवा देखते हैं, और यही बात शायर भी कह रहे हैं कि हर चीज़ उसी एक वाहिद ज़ात की तरफ इशारा कर रही है। तो फिर इस सारी गुफ्तगू का खुलासा क्या है? इस शेर का मरकजी पैगाम क्या है? देखें, इस शेर को समझना एक सफर की तरह है जिसके 3 पड़ाव हैं। पहला, हम फितरत का खूबसूरत मंजर देखते हैं। दूसरा, हम शायर के कमाल फन को सराहते हैं। और तीसरा और सबसे अहम, हम इन मनाजिर के पीछे छुपे रूहानी मतलब तक पहुंचते हैं जो अल्लाह की वहदानियत और अजमत का इकरार है। यानी सादा लफ्ज़ों में शायर ये कह रहे हैं कि इस कायनात में जो कुछ भी खूबसूरत है, जो भी निशानी है, चाहे वो बागों में गूंजता हुआ हवा का नगमा हो या हर तरफ फैली हुई रोशनी, वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक ही खालिक की बड़ाई और उसकी कारीगरी का सबूत है। और आखिर में ये एक सवाल जो सोचने के लिए है। शायर तो अपने लफ्ज़ों से बात करते हैं, मगर ये फितरत, ये कायनात अपने देखने वाले से खुद कैसे बात करती है? इसकी जुबान क्या है?